Brother Ron, this is your time. Sure, Pastor Roy. Are you translating for me? Yes. Wonderful, wonderful. Just give me a moment here. All right. Pastor, I'm just trying to check my audio. Is it coming out all right? Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, a blessed Sabbath to each and every one of you. Thank you so much for being here today. Selamat Sabat bagi semua saudara-saudara. Terima kasih banyak untuk bersama kami pada saat ini. God is just supremely faithful, and I just thank God for the wondrous works He's doing in all our lives. Allah itu betul-betul sangat-sangat setia dan saya berterima kasih kepadanya untuk apapun yang Dia lakukan dalam hidup kita. I also want to thank God for the big number of people that are with us today to study together. Dan saya juga mau berterima kasih untuk jumlah orang yang banyak bersama-sama dengan kami untuk belajar bersama-sama. I pray that God will truly bind our hearts together as one as we get ready for His coming. Saya betul-betul berdoa bahwa Tuhan akan mempersatukan hati kita menjadi satu sementara kita mempersiapkan diri bagi kedatangannya yang kedua kali. We're going to start with a word of prayer and ask the Lord to be our faithful guide today in our midst. Kita akan mulai dengan berdoa dan meminta Tuhan untuk menjadi penuntun kita yang setia dalam pelajaran kita sore ini. Let's pray. Mari berdoa. Heavenly Father, thank you so much for this gift. Bapa Surgawi, terima kasih banyak untuk pemberian ini. Thank you, God, for allowing us another Sabbath that we could worship together as a family. Terima kasih untuk mengizinkan kami berbakti bersama-sama pada Sabat ini. Lord, we thank you in a special way for the gift of the Holy Spirit. Terima kasih ya Tuhan untuk karunia Roh Kudus. We thank you, God, for the appeals of the Holy Spirit to us. Terima kasih untuk undangan dari Roh Kudus. And we thank you, God, for how deeply invested you are in the salvation of humanity. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau rela menginvestasikan apa saja untuk keselamatan kami. Thank you, God, for the religious freedom we still have. Terima kasih untuk kebebasan beragama yang kami masih nikmati. And Lord, thank you for what you have prepared for us to study and reflect upon today. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah siapkan untuk menjadi pelajaran dan menjadi refleksi kami. We pray, Lord God, for the guidance of your Holy Spirit. Kami berdoa untuk tuntunan dari Roh Kudus. And we pray, God, that your name will be exalted above all names. Kami berdoa supaya namamu ditinggikan di atas semua nama. We thank you for what you are about to do. Kami berterima kasih untuk apa yang Engkau akan lakukan. We thank you and praise you in Jesus' name. Kami berterima kasih dan memuji Engkau di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Welcome, everyone, and a blessed Sabbath to all of you. Selamat datang untuk semuanya dan juga selamat Sabat. We have been given the gift of being able to study together in these very special times. Kita mendapatkan karunia khusus untuk bersama-sama belajar dalam masa yang istimewa ini. And today, by God's grace, we're starting an interesting series of studies on the subject of the sanctuary. Dan mulai Sabat ini kita mulai satu seri pelajaran yang sangat menarik, yaitu mengenai bait suci. Now, to begin with today, Untuk memulai saat ini, we are trying to address the question, perhaps many people have the question, why are we studying the sanctuary at all? I mean, what's the need of studying the sanctuary? jadi kemungkinan besar ini jadi pertanyaan semua orang, kenapa sih kita harus mempelajari pelajaran tentang bait suci? So to begin with today, we're simply going to try and address this. And of course, this one presentation is not enough on this subject.
There is so much the Bible emphasizes in helping us understand the need for why we need to study this subject. Dan tentu saja satu pelajaran tidak akan cukup untuk menjelaskan pelajaran tentang bait suci. Begitu banyak But pelajaran yang ditekankan di dalam Alkitab mengenai bait suci. But we'll work together and ask the Lord to lead us in this understanding. Dan kita akan bekerja bersama-sama dan memohon Tuhan menuntun kita untuk memahami pelajaran ini. So I want us to begin with the first thing that I'd like to emphasize as we look at this together. Dan saya mau memulai dengan hal pertama yang saya ingin tekankan sementara kita akan mempelajari topik ini. If you have your Bibles, come with me to the book of Genesis, chapter 1. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka dalam Kejadian pasal 1. And we're looking at Genesis chapter 1, verse 1. Now, I know you know this very well by memory, but please open your Bibles as we look at it. Saya tahu saudara hafal di luar kepala ini, tapi mari kita buka Alkitab kita. Now, Pastor, if you can read for me Genesis 1:1, please. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. All right, so the Bible tells us in the beginning, God created the heaven and the earth. Jadi Alkitab dengan lugas mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Now, I'd like us to pay attention to those very special words. Saya mau kita memperhatikan kata-kata yang khusus ini. When we look at that text, we read, all right, so God begins creating, and he begins creating the heaven and the earth. Oke, kita lihat ayat ini dan kita bilang, oke, Tuhan mulai menciptakan dan dia mulai menciptakan dengan menciptakan langit dan bumi. Now, I'd like you to keep those words in mind. God is creating, and in the beginning, God creates heaven and earth. Jadi, tolong ingat di dalam pikiran saudara bahwa Tuhan memulai penciptaan dan dia mulai dengan menciptakan langit dan bumi. Now, keeping those words in mind, God's creating heaven and earth, come with me to Isaiah chapter 66. Dan ingat ya bahwa Tuhan mulai penciptaan dengan menciptakan langit dan bumi. Sekarang mari kita buka Yesaya 66. And in Isaiah chapter 66, I'd like us to go to verse 1. Dan di dalam Yesaya 66, mari kita mulai dengan ayat 1. And here's what the Bible says. Pastor, if you could read that, please. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Yesaya 66 ayat 1, beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Here, if you pay very close attention, the words of the Lord are, di sini kalau saudara memperhatikan dengan seksama, firman Tuhan adalah, God says, heaven is my throne. Allah mengatakan bahwa langit adalah takhtaku. And he says, earth is my footstool. Dan bumi adalah tumpuan kakiku. Now, when you think of that image, I want us to appreciate the throne of a king. Ketika saudara memikirkan gambaran ini, ya saya mau kita memikirkan tentang takhta. A majestic kingly throne has a place where the king sits. Satu takhta yang mulia itu adalah tempat duduknya raja. It's got this very comfortable backrest. It's got places to rest his arms. Itu ada tempat yang nyaman untuk bersandar dan untuk meletakkan tangannya. And then the throne also has a place for the king to place his feet upon, known as the footstool. Dan juga ada tempat tumpuan kakinya. Now, what is interesting in Isaiah 66 is that the Lord says, heaven is my throne and earth is my footstool. Yang menarik dalam Yesaya 66 ayat 1 ini adalah dikatakan langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku.
This is extremely special if you see this text in the light of Genesis 1 verse 1. Ini menjadi begitu istimewa kalau kita membandingkannya dengan Kejadian 1 ayat 1. Follow us closely now. Sekarang dengarkan dengan seksama. In the beginning, God created heaven and earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Isaiah 66 says, heaven that God created in the beginning is God's throne. Yesaya 66 mengatakan langit adalah takhta Tuhan. And he says earth, which is God's footstool, which is the other thing that Genesis 1:1 tells us God created. Dan bumi adalah tumpuan kaki Tuhan yang juga dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 1 ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. And now, friends, I want us to really pay very, very close attention to what this means. Dan sekarang saya mau saudara-saudara memperhatikan dengan seksama ini itu apa artinya. In other words, heaven and earth comprise the throne of God, the throne and the footstool, which is heaven and earth. Dengan kata lain bahwa langit dan bumi membentuk takhta Allah, yaitu tahtanya langit dan tumpuan kakinya bumi. And if you pay closer attention, dan kalau saudara memperhatikan dengan lebih seksama lagi, you recognize that the throne of God is found in the sanctuary. Saudara mendapati bahwa takhta Allah itu ada di dalam bait suci. This is where he sits. This is where he carries out the functions of his kingdom. Di sini di mana dia duduk dan dari sinilah dia memerintah kerajaannya. Now, where God's throne is in the sanctuary, now that is a very holy place, right? Di manakah takhta Allah di bait suci? Itu ada di bilik yang maha suci. But then God explains in Isaiah 66 that heaven and earth comprise the place where God sits and rules from the throne of God. Jadi kemudian di dalam Yesaya 66 Tuhan menjelaskan, menggambarkan bahwa dia ada di langit dan bumi di mana dia duduk dan bertumpu. This is important because in Isaiah 66 verse 1 God goes on to say, "Where is the house that you will build me?" Karena di dalam Yesaya 66 ayat 1 ini menjadi penting. Kenapa? Karena dia menjelaskan rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku. It's almost asking the question, heaven and earth, this is where I sit. This is where I rule from. Where can you fit me? Jadi seakan-akan Tuhan mengatakan bahwa langit dan bumi itulah takhtaku. Jadi kamu mau bangun rumah buatku yang bisa aku tinggal, bagaimana? I am sitting over heaven and earth. This is my throne where I'm ruling from. Saya menduduki langit dan bumi. Disinilah tempat saya memerintah. Where will you try to put me in some space? Di mana kamu mau taruh saya? In other words, friends, we have this idea that God's holy dwelling is restricted to the four walls of a church. Saudara-saudara, dengan kata lain kita membatasi tempat hadirat Allah itu adalah dikelilingi oleh tembok-tembok gereja. Let me come a little bit closer, and perhaps this might be hurtful. Nah, saya mau bicara dengan lebih apa adanya dan mungkin ini menyakitkan. Growing up, I would hear people say, "Oh, don't lie today. It's Sabbath." Ketika saya tumbuh, orang mengatakan, "Hey, jangan berbohong. Ini kan Sabat." So what does that mean? It's okay to lie on other day? Apa maksudnya tuh? Apa itu artinya boleh bohong pada hari yang lain? Oh, don't talk like that. You're sitting in church. Oh, jangan bicara seperti itu. Kamu lagi ada di gereja. Wait, so that means I can talk like that when I'm outside the church? Oh, apakah itu artinya saya boleh berbicara seperti itu kalau di luar gereja?
In other words, his holiness is restricted to those 24 hours on the Sabbath and towards the four walls of the church. Dengan kata lain bahwa kekudusan Tuhan dibatasi oleh 24 jam maupun oleh keempat tembok di gereja. No wonder an elder friend of mine used to say, church is over, Sabbath is over. Karena tidak heran teman-teman saya mengatakan bahwa ketika hari Sabat sudah selesai, maka sudah selesailah acara gereja. But friends, what Genesis 1:1 and Isaiah 66:1 are saying is revolutionary to our understanding of God's sanctuary. Tapi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Kejadian 1 ayat 1 dan Yesaya 66 ayat 1 ini cukup revolusioner untuk pemahaman kita tentang bait suci. For if heaven and earth is where God sits and rules from, karena kalau langit dan bumi adalah tempat Tuhan duduk dan memerintah, then in that understanding, friends, the whole universe is a cosmic sanctuary. Dengan kata lain, seluruh jagat raya ini adalah bait suci kosmik. In other words, the whole universe, this is his universe. The universe is his sanctuary. This is where he's ruling from. Dengan kata lain, seluruh jagat raya ini adalah bait sucinya karena disinilah tempat dia memerintah. And if earth is part of his throne, it's the footstool of God. Dan kalau bumi ini adalah bagian dari tahtanya, itu adalah tempat tumpuan kaki Tuhan, then the earth is part of the universal sanctuary of God. Maka bumi ini adalah bagian dari bait suci universal Tuhan. Which means there is no place on earth where you are permitted unholiness. Are you catching that? Dengan kata lain, maka tidak ada tempat di atas dunia ini yang diizinkan untuk tidak kudus. Apakah saudara paham ini? In other words, friends, when you're reading Genesis 1:1, it is not just a narrative of how God created. Jadi, dengan kata lain, saudara-saudara, ketika saya dan saudara membaca cerita dalam Kejadian 1 ayat 1, itu bukanlah sekedar cerita. But rather the opening text of Holy Bible is inviting you to recognize the need to study the sanctuary of God. Dengan kata lain, inilah cara Alkitab memperkenalkan, membuka seluruh isi Alkitab, yaitu bahwa saya dan saudara harus mempelajari bait suci. It is an appeal to study the need of God in the life of mankind. Ini adalah pelajaran untuk kita bahwa kita membutuhkan Allah di dalam hidup kita. God creating heaven and earth is an appeal to come study the sanctuary of God. Tuhan menciptakan langit dan bumi adalah satu undangan bagi kita untuk mempelajari bait suci Tuhan. So friends, what looks like a simple text is a very profound text that is wrapping up the universe before us. Jadi ini ayat yang kelihatan sederhana, tapi sebenarnya membungkus seluruh jagat raya. Now, what's also interesting Apa juga yang menarik adalah is that the very early portion of the book of Genesis, Genesis 1, 2, and 3, yaitu bahwa bagian awal dari buku Kejadian pasal 1, 2, dan 3, they reveal to us the Garden of Eden, diceritakan tentang Taman Eden. but the Garden of Eden has very deeply close connections with the sanctuary of God. Tapi Taman Eden itu sebenarnya sangat berhubungan erat dengan bait suci Allah. Now, let me just give you perhaps a few examples to help you appreciate this. Saya mau berikan beberapa contoh supaya saudara bisa mengenali ini. For what we think is the sanctuary, the temple that God actually, perhaps we think was first given to Moses in the book of Exodus.
Karena kemungkinan kita berpikir bahwa pertama kali Tuhan memberikan bait suci itu kepada Musa di dalam buku Keluaran. We don't recognize that the Garden of Eden was indeed the first sanctuary on earth. Karena kita tidak memahami bahwa sebenarnya Taman Eden itu adalah bait suci pertama Tuhan di atas dunia. For example, come with me to the book of Genesis, chapter 2 and verse 8. Sebagai contoh, mari kita buka buku Kejadian 2 ayat 8. Pastor, if you could read, please, Genesis 2 and verse 8. Kejadian 2 ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Now, when you look at Genesis 2:8, Jadi kalau saudara memperhatikan Kejadian 2 ayat 8, it highlights for us the Garden of Eden. ini menceritakan tentang Taman Eden. And when you look at the word Eden, Dan kalau saudara memperhatikan, mempelajari kata Eden, you hear of the word pleasure. That's what the word is translated as, pleasure. maka artinya ada dan diterjemahkan sebagai kesenangan. You also recognize that later on, while you're reading the word garden and Eden, you then go to Ezekiel 28. Dan kemudian kalau saudara juga mempelajari kata Taman Eden di dalam Yehezkiel 28, and we look at verse 13, Ezekiel 28 and verse 13. Yehezkiel 28 ayat 13. Now, Pastor, if you could read just that first line, thou hast been in Eden, the garden of God. Hanya kalimat yang pertama, Yehezkiel 28 ayat 13, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Now, it's interesting because it helps us see the close connection between the earthly and the heavenly sanctuary. Nah, ini menarik karena ini menyatakan hubungan yang erat antara bait suci di dunia dan bait suci di surga. Now, when you find the word garden and Eden in Genesis 2:8, ketika kita menemukan kata Taman Eden di dalam Kejadian 2 ayat 8, we are then in Ezekiel 28 listening to the description of Lucifer. kemudian kita ada di Yehezkiel 28, kita sedang melihat gambaran tentang Lucifer. And this is his description before he turned into Satan, the adversary. Dan ini adalah gambaran tentang dirinya sebelum dia menjadi iblis. Here again, you see the same two words used in Genesis 2 verse 8. Those two words again occur in Ezekiel 28:13 when the Bible says, thou hast been in Eden, the garden of God. Dan kemudian kita dapati dua kata yang ada di dalam Kejadian 2 ayat 8 kembali muncul di sini, yaitu engkau di Taman Eden, yaitu Taman Now Allah. that's interesting how Eden is described as the garden of God. Menarik kita dapati di sini bahwa Taman Eden digambarkan sebagai Taman Allah. For this is where God came and communed with mankind. Karena disinilah tempat Tuhan datang dan bersekutu dengan manusia. When you look at the word garden, by the way, ketika saudara melihat definisi kata taman, in the Hebrew, when you think of it in the English, the word garden, or in Bahasa, when you're thinking of the word garden, you're thinking of fruits and trees and plants. That's what you're thinking of. Ketika saudara mendengar kata taman atau garden dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa aslinya, yang kita pikirkan adalah satu taman yang penuh dengan buah-buahan. But in the original Hebrew, the word garden simply means a place that is fenced, that is surrounded by a fence. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, definisinya adalah satu tempat yang dikelilingi oleh pagar. Now think carefully with me. Nah, sekarang mari kita berpikir dengan seksama. There's a place that is fenced, and this is where God comes to commune with his people. Ada satu tempat yang dipagari di mana Tuhan bersekutu dengan umatnya.
And this is very important. This is really necessary for us to pay attention to. Dan ini sangat penting, ini sangat membutuhkan perhatian kita. Because later on, there's another place that is fenced in between which God comes to commune with his people. Karena kemudian ada satu juga tempat yang dipagari di mana Tuhan datang untuk bersekutu dengan umatnya. So in a very real sense, the Garden of Eden is presented as the first sanctuary of earth. Jadi ini menggambarkan bahwa tempat pertama, Taman Eden itu tempat pertama di mana tuh dipagari. And the comparisons just keep going on and on, friends. Dan perbandingannya akan terus-menerus terjadi. For example, the Garden of Eden had its entrance in the eastern side. Sebagai contoh, tempat masuk di Taman Eden itu ada di sebelah timur. The sanctuary also had one entrance, which was on the eastern side. Ya, bait suci juga itu hanya punya satu tempat masuk yang juga berada di sebelah timur. Whether you talk about the tree of life or whether you talk about the candlesticks in the sanctuary, multiple comparisons come to light. Apakah saudara berbicara mengenai pohon kehidupan ataupun 7 kaki dian, ya, kita menemukan persamaan-persamaan. Another time we could take a look at the connections between Eden and the sanctuary. They're really, really beautiful to see what God is trying to share in just the first 3 chapters of the Bible about the sanctuary. Dan di waktu-waktu kemudian kita akan mendapati begitu banyak pelajaran-pelajaran, perbandingan yang indah antara Taman Eden dengan bait suci di bait suci. In the first 5 books of the Bible, di dalam 5 buku pertama Alkitab, there are 40 chapters dedicated to the sanctuary. Ada 42 pasal yang dituliskan untuk bait suci. When you go to the prophets, the scholars like to differentiate them as major and minor, but when we just call them prophets. When you study the writings of the prophets, ketika saudara pergi ke bagian para nabi, buku-buku dari nabi-nabi, over 40 chapters again are dedicated just to the sanctuary. Maka lebih dari 40 pasal juga berbicara mengenai bait suci. The Hebrew festivals, which all of Israel's economy or the whole year surrounded around these festivals, they're all about the sanctuary. Dan 7 hari raya yang merupakan pusat perekonomian dari seluruh Israel sepanjang tahun, itu semua berhubungan dengan bait suci. There are major books in the Bible that we cannot understand rightly without an appreciation of the sanctuary. Ada buku-buku penting di dalam Alkitab yang kita tidak bisa pahami tanpa memahami kebenaran bait suci. Let me give you the example of the book everybody loves to read. It's the book of Psalms. Sebagai contoh, saya mau kasih contoh buku yang semua orang suka untuk baca, yaitu buku Mazmur. Many people like to read it because it's a very easy book to read. I understand it. Ya, semua orang suka baca buku ini karena ini mudah untuk dipahami. But did you know, friends, that the book of Psalms is a hymn book for the sanctuary? Tapi apakah saudara tahu bahwa buku Mazmur itu sebenarnya adalah buku lagu Sion, ya, buku pujian untuk bait suci? In other words, the book you think is the simplest is perhaps the most deep book because it deals with the subject of the sanctuary. Kenapa? Kemungkinan besar buku yang saudara pikir sederhana, mudah dipahami, tapi sebenarnya itu berbicara mengenai bait suci. Or let's take the book of Hebrews. You know, in our Sabbath school, we're looking at the book of Hebrews. Atau kita coba ambil contoh buku Ibrani. Sekolah Sabat sedang membicarakan buku Ibrani. The book also deals with the high priestly ministry of Jesus Christ. Buku ini berbicara mengenai pelayanan keimamatan Yesus sebagai imam besar. And truth is, friends, we've got no clue about the high priestly ministry of Jesus Christ unless we know the work of the high priest in the sanctuary. Dan saudara-saudara, kita tidak akan memahami buku ini kecuali kita memahami pelayanan imam besar di bait suci.
or whether it's the book of Revelation, the book A- we want to study and understand. atau buku Wahyu, buku yang kita betul-betul mau pelajari dan pahami. The book of Revelation is soaked with sanctuary imagery from start to finish. Buku Wahyu dipenuhi dengan gambaran bait suci mulai dari awal sampai. What am I trying to say? Sorry, Pastor, I lost you. Are you still there? Yes. All right. I was saying, what are we trying to say then by talking about all of this? Ya, apa yang kita sedang bicarakan dengan menyebutkan semua hal ini? What we're trying to say is, friends, that it is not possible to understand the Bible without appreciating the power of the sanctuary. Yang kita mau tekankan adalah kita tidak bisa memahami dan menghargai bait Alkitab tanpa memahami bait suci. In fact, as we continue in our series of studies on this subject, we will find that there are texts we take as granted. We think we understand them, but we don't know them unless we see them in the light of the sanctuary. Dan di pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan mendapati ayat-ayat yang kita pikir kita pahami, tetapi kita tidak memahami sebenarnya maksud yang sebenarnya, kecuali kita memahami bait suci. And so this is a subject God really wants us to listen to. Jadi ini adalah topik yang Tuhan betul-betul mau kita pelajari. It's a subject that God wants us to study deeply and incisively. Ini adalah satu topik yang Tuhan mau kita pelajari dengan dalam. In fact, I'd like to take you to what the prophet says about this subject. Dan saya mau membacakan apa yang Ellen White katakan tentang topik ini. Let's go to the book of Early Writings, page 63 and paragraph 2. Kita buka tulisan-tulisan permulaan halaman 63 paragraf 2 dalam bahasa Inggris. I'll try and post this in the chat box, or Pastor, what is better? Should I just project my screen or should I put it in the chat box? What's better? Just project it at your screen. Okay, sure. Let's do that. So let's take a look at this quote from Early Writings, page 63, paragraph 2. Notice the words of the prophet. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Ellen White. The prophet says, Satan is pressing in on every side. Setan sedang menekan dalam segala arah sudut. Unless we watch for him and have our eyes open to his devices and snares, and unless we have on the whole armor of God, the fiery darts of the wicked will hit us. Dan kecuali kita memperhatikan dia dan mata kita ya terbuka kepada semua perangkap-perangkap dan jebakannya dan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka panah api setan yang kejam akan mengenai kita. She says there are many precious truths in the Word of God. Dia melanjutkan bahwa begitu banyak kebenaran-kebenaran yang berharga di dalam firman Allah. But it is present truth that the flock needs now. Tetapi yang dibutuhkan oleh umat adalah kebenaran zaman ini. Now that's interesting. That makes you ask the question, well, what is present truth? Nah, ini tentunya menarik yang akan membuat saudara bertanya, apa kalau begitu kebenaran zaman ini itu? I mean, all of God's word is true, right? Ya, maksud saya semua firman Tuhan itu kebenaran kan? But we're told what we need right now is present truth. Tapi di sini dikatakan kepada kita bahwa yang kita butuhkan adalah kebenaran zaman ini. Let's keep reading. The prophet tells us. Mari kita lanjutkan. The prophet says, I have seen the danger of the messengers running away from the important points of present truth.
Dia melanjutkan dengan mengatakan, saya telah melihat bahayanya para juru kabar meninggalkan hal-hal yang penting dari kebenaran zaman ini. Oh, now she's speaking to my fellow ministers who go out sharing God's word. Sekarang dia berbicara kepada para pendeta yang pergi memberitakan firman. She is saying, I have seen the messengers, they're not dwelling on present truth. Dia mengatakan bahwa saya telah melihat bahwa para juru kabar, para pendeta tidak berfokus kepada kebenaran zaman ini. She's saying we are dwelling upon subjects that are not calculated to unite the flock and sanctify the soul. Dia mengatakan bahwa kita fokus kepada subjek yang tidak berguna untuk mempersatukan, tidak dapat mempersatukan umat dan menyucikan jiwa. Now pay attention, it's not like they're not preaching from the Bible. They're preaching from the Bible, but they're not dwelling upon this twofold purpose of preaching from the Bible, which is to unite the brethren and sanctification of the soul. Dia tidak katakan bahwa mereka tidak berkhotbah dari Alkitab, tapi yang dia katakan adalah mereka tidak berfokus kepada firman yang akan mempersatukan umat dan menyucikan jiwa. In other words, we're talking about all of this other stuff, but we're not emphasizing unity and sanctification. Ya, kita berbicara mengenai banyak hal, tapi kita tidak berfokus kepada firman yang akan mempersatukan dan menyucikan diri. And friends, now the prophet is saying Satan will here take every possible advantage to injure the cause. Dia kemudian melanjutkan bahwa setan di sini akan mengambil segala kemungkinan untuk melukai pekerjaan Tuhan itu. I'd really like you to think about that carefully. It's a pretty fearful quote. Saya mau saudara dengan seksama memikirkan ini kutipan yang cukup menakutkan. Can you imagine you're preaching from the Bible? Dapatkah saudara bayangkan bahwa saudara berkhotbah dari firman Tuhan, but you're not dwelling on points of present truth? Tapi saudara tidak berfokus kepada pelajaran yang dibutuhkan zaman ini. Unity and sanctification is not being emphasized. Persatuan dan penyucian jiwa tidak ditekankan. And the prophet says, in such sermons, Satan takes every possible advantage. Dan Ellen White mengatakan di dalam khotbah-khotbah seperti itu, setan mengambil setiap kesempatan. That's disturbing, friends. That is very disturbing. Ini sangat mengganggu, saudara-saudara, betul-betul mengganggu. But then she says this, but such subjects as the sanctuary in connection with the 2300 days. Tapi kemudian dia melanjutkan, tetapi subjek topik seperti bait suci yang berhubungan dengan 2300 petang dan pagi atau hari, the commandments of God, hukum Allah, the faith of Jesus, iman Yesus. She presents these subjects as being perfectly calculated to explain the past Advent movement. Dia menyatakan sebagai secara sempurna dapat digunakan untuk menjelaskan pengalaman masa lalu gereja Advent. So I have a difficult question for you now. Saya sekarang punya pertanyaan yang sulit buat saudara. When was the last time you studied these subjects? Kapankah terakhir kali saudara mempelajari topik-topik ini? These are perfectly calculated. She's counting these subjects as present truth. Dia mengatakan bahwa topik-topik ini betul-betul sempurna untuk diperhitungkan sebagai kebenaran zaman ini. Friends, that does not mean the rest of the Bible is false. That's not what it means. Ini saudara-saudara tidak berarti bahwa yang selain topik-topik ini atau sisa pelajaran yang lain di dalam Alkitab tidak berguna. Bukan itu maksudnya.
present truth is the present need of the church, the truth that the church needs right now. Kebutuhan zaman ini, saudara-saudara, adalah apa yang dibutuhkan oleh gereja sekarang. You see, when Noah was preaching, Ketika Nuh berkhotbah, he was a preacher of righteousness. dia adalah pengkhotbah yang benar. And the present truth message was repent, get into the ark. Dan pekabarannya zaman itu adalah bertobatlah dan masuk ke dalam bahtera. Now, he could have dwelt on many other points, but he kept emphasizing, get into the ark, because that was the present need. Dia bisa bicara mengenai hal lain, tapi dia terus berfokus kepada masuk ke dalam bahtera. What would have mattered if he would have talked about all these other doctrines, but would have not told them the present need, get into the ark? Apa masalahnya kalau dia berbicara mengenai semua doktrin yang lain, tapi dia tidak berbicara mengenai kebenaran zaman ini, yaitu masuk ke dalam bahtera? Destruction was coming, get into the ark. Kehancuran sedang datang, masuklah ke dalam bahtera. When the flood was over and the Lord instructed Noah to step out and go out, ketika air bah sudah selesai dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk keluar dari bahtera, the present truth had now changed. Kebenaran zaman ini sekarang berubah. Now the message was, go out of the ark, populate the earth. Sekarang pekabarannya adalah keluar dari bahtera dan penuhilah bumi. You know the story from Genesis 11. Saudara tahu ceritanya kemudian di dalam Kejadian 11. There were people who did not want to obey present truth. They said, nope, we just want to stay here, build a tower, make a name for ourselves. Ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran zaman ini. Mereka mengatakan, tidak, kami hanya mau tinggal di sini dan membangun menara Babel. In a similar way, friends, dengan cara yang sama, saudara-saudara, there are many of God's end time people banyak dari umat Allah di akhir zaman who are rejecting the words of God that are present truth. They are the need of the hour. Yang menolak pekabaran zaman ini yang merupakan kebutuhan di zaman ini. And I just want to thank God that we're starting this series on the sanctuary. Sorry, Brother Ron, admin, tolong di unmute aja semuanya, admin. Ya, oke, silakan. Sure. I was saying I'm glad that we're having this series on the sanctuary. Saya sangat senang bahwa kita memulai seri mengenai bait suci. But the other subjects you need to also be studying are the commandments of God and the faith of Jesus. Tapi topik berikutnya yang kita harus pelajari adalah mengenai hukum Allah dan iman Yesus. Friends, we need to be studying these subjects very intensely in these last days. Kita, saudara-saudara, kita harus mempelajari ini dengan intensif di akhir zaman ini. Notice what these messages do. Perhatikan apa yang dilakukan oleh pekabaran-pekabaran ini. Notice they explain the past Advent movement. Mereka, topik-topik ini menjelaskan pergerakan Advent di masa yang lalu. The prophet says, they show what our present position is. Dan Ellen White melanjutkan dan juga menunjukkan posisi kita sekarang di mana. And they establish the faith of the doubting. Dan juga meneguhkan iman dari orang yang ragu-ragu. And they give certainty to the glorious future. Dan juga memberikan kepastian kepada kemuliaan masa depan. Now pay close attention what these messages do. Nah, perhatikan apa yang dilakukan oleh pekabaran-pekabaran ini. They explain to us where we are coming from, the past. Mereka berfungsi untuk menjelaskan kepada kita asal mula kita dari mana di masa lalu. These subjects show us what we should be doing right now in the present, what our present position should be. Dan juga topik-topik ini menjelaskan apa yang kita harus lakukan sekarang dan posisi kita sekarang. And they help us to look forward with certainty into the future.
Dan mereka menolong kita untuk memandang ke depan dengan penuh kepastian pengharapan kemuliaan. Brothers and sisters, notice how these messages cover these dimensions of time, the past, the present, and the future. Saudara-saudara, perhatikan bagaimana pekabaran-pekabaran ini melingkupi masa lalu, dimensi waktu masa lalu, sekarang, dan masa depan. And the prophet is saying, these I have frequently seen are the principal subjects on which the messengers should dwell. Dan topik-topik ini dikatakan oleh Ellen White, saya telah melihat berulang kali adalah topik-topik utama yang harusnya para juru kabar berfokus. This is what we should be studying. Ini yang seharusnya menjadi pelajaran kita. And so I invite you as a church to take these messages very seriously, friends. Jadi saya mau mengundang gereja-gereja untuk mempelajari topik ini dengan sungguh-sungguh. There are these others very straight words that I'd want us to pay attention to. Ada juga kutipan yang keras yang saya mau kita perhatikan. Notice what the prophet says in the Great Controversy. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Ellen White di dalam buku Kemenangan Akhir. And this is heavy. Dan ini cukup keras. The prophet says, the scripture which above all others had been both the foundation and the central pillar of the Advent faith was a declaration unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Bagian kitab suci yang lebih dari di atas segala kebenaran menjadi fondasi dan pilar utama dari iman Advent adalah pernyataan sampai lewat 2300 pagi dan petang, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. Friends, the study of the sanctuary is described by the prophet as both the foundation and the central pillar. Pelajaran, saudara-saudara, pelajaran utama dari kebenaran zaman ini digambarkan oleh Ellen White sebagai fondasi, sebagai dasar, juga sebagai pilar utama. What is the central pillar? Apa itu pilar utama? It's the pillar that's holding up the whole structure. It's the principal pillar. It's the pillar that is taking all the weight. It's an important pillar. Itu adalah pilar yang sangat penting yang menahan semua kebenaran yang lain. You take away the pillar, the building collapses. Kalau saudara tarik pilarnya, maka bangunannya runtuh. You take away the foundation, the building collapses. Kalau saudara singkirkan juga fondasinya, maka seluruh bangunan runtuh. And listen carefully, friends. The prophet is saying the study of the sanctuary is both the foundation and the central pillar of the Advent faith. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Ellen White, bahwa pelajaran mengenai bait suci itu adalah pilar utama dan juga fondasinya. I'm sorry, but I just have to say this. Maafkan saya kalau harus mengatakan hal yang berikut ini. If I claim to be a part of the Advent faith, kalau saya mengaku sebagai bagian dari pergerakan Advent, but I'm not a student of the sanctuary. Tapi kalau saya bukan pelajar bait suci, without the central pillar, where is my Advent faith? Tanpa pilar utama, di mana iman keadvenan saya? Let me put it straightly, friends. If the study of the sanctuary is the foundation of the Advent faith, saya mau katakan sekali lagi ya, saudara-saudara, kalau pekabaran mengenai bait suci itu adalah pilar utama dari iman Advent, which means if I take away the foundation, there is no building. Yang artinya kalau saya singkirkan fondasinya, maka tidak lagi ada bangunannya. If I take away the sanctuary, there is no Advent faith. Kalau saya singkirkan pelajaran mengenai bait suci, tidak ada lagi iman Advent. Then can I still call myself an Adventist if I am not studying the sanctuary? Apakah saya dapat menyebutkan diri saya
tetap sebagai seorang Advent kalau saya tidak mempelajari mengenai bait suci? I guess the devil's done a very masterful work in this case. Saya pikir setan telah melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa dalam hal ini. He's made people so scared of the sanctuary. Dia telah membuat orang sangat ketakutan untuk mempelajari mengenai bait suci. Ya. People say, no, this is just for pastors. It's too hard for me to understand. Ya, orang mengatakan, oh, topik ini hanya untuk para pendeta. Ini sangat sulit bagi saya untuk memahaminya. No, I can't understand this. This is only for scholars, not for us. Oh, saya tidak bisa memahami ini. Ini hanya untuk para ahli Alkitab, bukan untuk saya. But notice what the prophet goes on to say in the same quote I was reading. Notice what she goes on to say. Tapi perhatikan apa yang dikatakan oleh Ellen White dalam kutipan yang sama yang saya bacakan tadi. So she's saying the sanctuary study, the central pillar and the foundation. Dia mengatakan bahwa pelajaran bait suci itu juga adalah pilar utama dan fondasi utama. And then she says, these have been familiar words to all believers in the Lord's soon coming. Dan kemudian yang melanjutkan, ini adalah kata-kata yang sangat biasa kepada semua orang percaya tentang kedatangan Yesus yang kedua, dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua. She's taking us back to the time period between 1840 to 44 where the brethren were studying these words of the sanctuary. Dia konteksnya sedang berbicara dari tahun 1840 sampai 1844 ketika umat-umat Tuhan itu mempelajari bait suci. She says to those who were waiting for the coming of Jesus, they were studying the sanctuary message. Dia mengatakan bahwa mereka yang sedang menantikan kedatangan Yesus, mereka mempelajari mengenai bait suci. And notice carefully, she doesn't say all ministers, she says all believers were studying these words. Dan perhatikan, dia tidak mengatakan para pendeta, tapi semua orang percaya. What about us? Bagaimana dengan kita? Are we not waiting for the soon coming of the Lord? Bukankah kita sedang menantikan kedatangan Yesus? Shouldn't these be familiar words to all of us? Bukankah seharusnya ini adalah sesuatu pelajaran yang kita kuasai? Shouldn't we be studying these profound realities of God's word? Bukankah kita seharusnya memahami realitas dari pekerjaan Tuhan ini? The truth is, friends, the study we're about to partake of kebenarannya adalah seri pelajaran yang kita akan mulai ini is a study that will not finish into eternity. Adalah satu pelajaran yang tidak akan selesai sampai kepada kekekalan. It will keep amazing you as to how much this subject has to teach us. Ini akan membuat saudara takjub berapa banyak topik yang kita harus pelajari. Let's talk a little bit more. And today we're not even getting into the message. Today I just want us to understand why is it so important to study this subject. Dan bahkan pada saat ini saya belum masuk ke dalam pekabarannya, hanya mau menekankan betapa pentingnya topik ini. Notice the prophet also tells us, she says, the subject of the sanctuary was the key which unlocked the mystery of the disappointment of 1844. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Ellen White, topik bait suci adalah kunci untuk membuka misteri dari kekecewaan dalam tahun 1844. What is sad is, friends, that many people, many Adventists don't want to talk about the 1844 event. Yang menyedihkan adalah banyak orang Advent tidak mau membicarakan kekecewaan besar di tahun 1844. Many are embarrassed. They say, no, let's not talk about that. We made a terrible mistake. Let's not talk about 1844. Banyak yang mengatakan, oh jangan-jangan kita sudah melakukan kesalahan yang besar. Nggak usah kita bicarakan hal itulah. But friends, in this series of studies, by God's grace, we're going to study the importance of the 1844 event. Dalam seri pelajaran kita dengan kasih karunia Tuhan akan mempelajari
pelajaran tentang 1844. Appreciating the sanctuary will make you rejoice at the 1844 experience. Memahami pelajaran bait suci akan membuat saudara berbahagia mengenai 1844. You will see that what happened in 1844 is a pattern that is not happening for the first time. It had happened multiple times in the Bible. Bahwa apa yang terjadi di tahun 1844 itu bukan yang pertama kali, tapi itu adalah pola yang sudah berkali-kali terjadi di dalam Alkitab. The prophet says the subject of the sanctuary opens to view a complete system of truth. Ellen White melanjutkan bahwa pelajaran mengenai bait suci membuka satu pemahaman tentang satu kebenaran yang lengkap. Truth that is connected and harmonious. Kebenaran yang berhubungan dan harmonis. It shows that God's hand had directed the Great Advent movement, Itu and it reveals present duty as it brought to light the position and work of his people. Itu menunjukkan bahwa tangan Tuhan telah mengarahkan pergerakan besar Advent dan menyatakan kepada kita tanggung jawab saat ini, sementara terang dibukakan kepada posisi dan pekerjaan daripada umatnya. Now wait a minute, friends. Saudara-saudara, sebentar. The prophet says the study of this sanctuary reveals to us our present position and work. Dan Ellen White mengatakan bahwa pelajaran bait suci akan menyatakan kepada kita posisi kita sekarang dan pekerjaan kita sekarang. In other words, if you and I need to know what we should be doing, where we are standing, we need to be studying the sanctuary. Dengan kata lain, kalau kita mau tahu apa yang seharusnya kita lakukan dan posisi kita ada di mana, kita harus mempelajari bait suci. And then the prophet says, light from the sanctuary illumined the past, the present, and the future. Kemudian Nabi itu melanjutkan bahwa terang dari bait suci menerangi masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. But then I want us to close with one last quote. Saya mau akhiri dengan satu kutipan yang terakhir. And we'll quickly go through this. Dengan cepat. Pastor, if you could just translate that in Bahasa, we'll just go with that. Topik mengenai bait suci dan pengadilan pemeriksaan harus dimengerti dengan jelas oleh semua umat Allah. Semua harus memiliki suatu pengetahuan untuk diri mereka sendiri, posisi dan pekerjaan daripada imam besar mereka. How many people need to understand this? Berapa banyak orang yang harus memahami hal ini? Does it say only pastors? Apakah dikatakan hanya para pendeta? The prophet says all need to clearly understand. Ellen White mengatakan bahwa semua harus memahaminya. And if you study the sanctuary, notice what she says. If you study the sanctuary, you will understand the position and work of Jesus, the great high priest. Perhatikan apa yang dikatakan, kalau kita mempelajari bait suci, kita akan memahami pekerjaan dan posisi daripada imam besar kita, Yesus. Now that's interesting. In the previous quote, the prophet says studying the sanctuary shows the position and work of his people, of our position and work. Ini menarik karena di kutipan sebelumnya, mempelajari bait suci akan menolong kita memahami posisi kita dan pekerjaan kita. But then now the prophet is saying studying the sanctuary also reveals the position and work of Jesus. Tapi sekarang Ellen White juga mengatakan bahwa mempelajari bait suci akan menyatakan kepada kita posisi dan pekerjaan daripada Yesus. He says if we don't understand this, it will be impossible. Friends, notice the word impossible. Dia mengatakan kalau ini tidak dilakukan maka mustahil. Perhatikan kata mustahil. Notice she's not saying it will be difficult. She says it cannot happen. You cannot exercise the faith which is essential at this time or occupy the position which God designs you to fill if you're not studying the sanctuary. Saudara, perhatikan dia tidak katakan
hampir mustahil, tapi mustahil untuk mempraktekkan iman yang dibutuhkan pada zaman ini untuk menduduki posisi di mana Tuhan telah tentukan untuk kita lakukan. Dear brothers and sisters, Saudara-saudara, we could keep talking about the importance of the sanctuary. kita bisa terus berbicara mengenai pentingnya bait suci. But with this very short presentation, Dalam pelajaran singkat pada saat ini, I just invite you to prayerfully consider how much we need to study the subject. saya mau saudara-saudara sambil berdoa memikirkan betapa pentingnya untuk mempelajari topik ini. In our next study, we will start by studying what the sanctuary is really about. Di dalam pelajaran Sabat depan, kita akan mempelajari apa sih pelajaran mengenai bait suci itu. There are many complex truths you can talk about the sanctuary, but we'll study together by God's grace what it's really all about. Ada begitu banyak kebenaran yang sulit dipahami mengenai bait suci, tapi dalam pelajaran berikutnya kita akan mempelajari apa sih pelajaran mengenai bait suci itu. Please keep these studies in your prayer. Tolong doakan pelajaran kita ini, that God will help us understand our position and work, understand God's position and work in these last days. supaya kita bisa memahami posisi dan pekerjaan kita, juga posisi dan pekerjaan Tuhan. Let the study of the sanctuary be familiar words to us as we await the soon coming of the Lord. Biarlah pelajaran mengenai bait suci menjadi sesuatu yang kita kuasai. If that is your desire, I invite you, if you're able, to join with me and on your knees as we seek the Lord in prayer. Dan kalau itu kerinduan saudara, kalau saudara bisa, mari kita bertelut bersama-sama sementara kita berdoa. Let us pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, thank you for this wonderful Sabbath. Bapa Surgawi, terima kasih untuk Sabat yang luar biasa ini. Thank you so much, Lord God, for inviting us to understand how important this subject is. Tuhan, tolong agar kami memahami betapa pentingnya topik ini. Lord God, there is so much to still appreciate about the importance of the sanctuary. Tuhan, masih begitu banyak yang menyatakan betapa pentingnya kami harus mempelajari bait suci. And I just plead, Lord, that through this week you will stir the hearts of your people. Saya berdoa supaya sepanjang minggu ini Engkau akan menggerakkan hati daripada umat-umat-Mu, that we will hunger and thirst to know our God better. supaya kami mau lapar dan haus untuk mengenal Allah kami dengan lebih baik lagi. Please purify our hearts, Lord. Tolong sucikan, murnikan hati kami. And help us to keep our eyes fixed on Thee. Dan tolong kami untuk fokus memandang hanya padamu. We thank you for this special gift. Kami berterima kasih untuk karunia khusus ini. And we claim your victory. Dan kami menuntut janji-Mu. By faith in Jesus' name. Di dalam iman, dalam nama Yesus. Amen. Amin.